Video ko nimo ko. Video ko nimo ko. Kay ligo. Ligo. Lang pareho tawo ligo good. Mamutong ta guys. Dagan kay butong diri guys. Punta guys. Inanimi ka bunda diri guys, butong. Butong pa more. Butong then magmakaroni rin ta guys. Kapiluka mga mamutong. Iya. Social me. Social yung taga bukid guys. With eyelashes na eh. Glasses po. Yo pitok-pitok das mata daw. Si Papa Drak. Si Papa Drak. Oh, maninood siya. Ang piluka ba? Ay my gosh. Ah, George. Oh, George. Oh George. Oh, George. Shout out, George. Shout out. Yeah. Shout out. Shout out ko sa... Shout out to my Ansa? my girlfriend. My girlfriend. Shout out. Nakiuyab, George. Nakiuyab. Pila ka buok? 100. 100? Ah, yaw. Uyab, uy. Ah guys, so... Lupig po may... Ah guys. Lamig kay guys. Nani guys. Lamig kay mong butong dari guys, no? Manguha ra ka dari guys. Ulay bayad. Lamig kay mi dari guys. Sa bunda kay mi dari. Okay guys, so. Butong. Inani ka pobre ang taga Davao guys. Inani ka pobre. Anytime mo kaon, ngay makaon. Yeah. Oh. Pakakaon busog na. Oh. Busog hangin. Nani mi diri. Pobre mi pero makaon na mo tanan na mo gusto. Wala pa gyud bayad. Bayad guys. Nanom raman mi guys. Libre na guys. Mahatag ra gani. Ya berbe. Pwede ra kay ta mamutong guys, mga nimo. Chay, pangalan si Uyab, George. Jantanan. Ha? Jantanan agoy. Jan? Ayot. Ay, lalaki man to. Ayot sa man. Jan ang pangalan. Ga, buka na lang isa pa pero mamanap ta. Ano sa'yo yung pangalan? Babae man. Babae, Jan ang pangalan. Ayan, ayaw, call. Hindi na ga, di na. Buka na to. Buka na. Pero mamanap ta kay mga ligo Grabe. na ta. Wa pa niligo guys. Kuligo. Wa pa ko ligo. Yes, mora to. Bye. Kaon na taron. Bye-bye. Welcome kay Book. Bye. So. Bye. Bye.